बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस अमेरिका को खुश करने के लिए इमरान खान को निकाला गया था, अब उसको मज़ीद खुश करने के लिए रूस के साथ पंगा ले लिया गया है। मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा क्लिप सुनवाना चाहता हूं। ख्वाजा आसिफ बड़ी खुशी से और बड़े दावे से एक प्रोग्राम में बैठ के कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इमरान खान के बारे में कि वी हैड इनफ ऑफ हिम, यानी अब हमारी बस हो गई थी इमरान खान को लेके। यानी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को अमेरिका ने नहीं निकाला, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की बस हो गई थी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम इसके साथ मज़ीद नहीं चल सकते। इसके जवाब में एक बहुत बुरी खबर ख्वाजा आसिफ को काशिफ अब्बासी ने भी सुना दी। मैं चाहता हूँ ये चंद सेकंड का क्लिप आप सुने ताकि आपको कहानी समझ आए कि इनके साथ हुआ क्या है। दे कुड सी कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है, जो सारा एफर्ट उन्होंने 2018 च जो वो सारी चीज़ें उते थले की की नतीजा निकलेगा। इट वाज एपरेंट द वर्ल्ड विच यू वाज यूज वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। ये फिक्रा इस्तेमाल किया। मैं बताऊं, एक नया फिक्रा बताऊं आपको, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। साडा ख्याल सी वो नकम्मे ने ए उदे तो भी ज्यादा नकम्मे ने। जुमला बता रहा हूं। अब मुबैना तौर पर वही एस्टेब्लिशमेंट जो कहती थी कि इमरान खान के हवाले से हमारी बस हो गई है, या इमरान खान को निकम्मा कहते थे, काशिफ अब्बासी के बकौल अब वो कह रहे हैं कि हम उन्हें निकम्मा कहते थे। ये उनसे भी ज्यादा निकम्मे हैं जिन्हें हम बाद में लेकर आए हैं। और ये सुनते ही ख्वाजा आसिफ की कांपें टांगना शुरू हो गई होंगी, क्योंकि हुआ क्या है। क्योंकि मुझे ख्वाजा आसिफ का ये जुमला याद है, बल्कि तकरीर का कुछ हिस्सा याद है जो उन्होंने असम्बली फ्लोर पे की थी, और तब इमरान खान वजीर आजम थे। इन्होंने कहा था कि इनको पता ही नहीं चलेगा और इनके पैरों से ज़मीन खींच ली जाएगी। जो इक़्तिदार होता है इन्हें पता ही नहीं चलता, अचानक कोड़ा बरसता है। और हुआ वही, क्योंकि इन्हें पता था, इनके राब्ते थे। अब ये इक़्तिदार में है और इन्हें नहीं पता कि पीछे क्या हो सकता है। इसीलिए इन्हें खदशात हैं कि हमें निकाल के, या हमारी जो मुद्दत पूरी हो रही है, हमें जाने का कह दिया गया है। एक केयर टेकर हुकूमत या टेक्नोक्रेटिक टाइप सेटअप बहुत लंबा चलाया जा सकता है, यानी किसी को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और डायरेक्ट हुकूमत कोई और करेगा। ये अब इन जमातों को भी खदशात हैं। एक और चीज़ नाज़रीन इकराम मैं आपको बता दूं, एक बड़ी सीरियस डिबेट चल रही है जिसमें पीपल्स पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है कि हम बड़े जमहूरी हैं, और नून लीग बिल्कुल वाज़ेह है वो क्या डिमांड कर रही है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम की ये डिमांड है कि तहरीक इंसाफ पे बतौर जमात पाबंदी लगा दी जाए, और कुछ भी करके किसी नए नाम से भी इनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। ये बुनियादी डिमांड है दोनों भाइयों की और बड़े भाई की बेटी की। जबकि पीपल्स पार्टी सामने आके ये कह रही है कि हम जमात पे पाबंदी लगाने के हक में नहीं है, जमात को इलेक्शन लड़ने दें। अब इसके पीछे क्या गेम चल रही है हमें नहीं पता। क्या ये इसलिए है कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, नाअहल करेंगे, इसके बाद चूंकि पार्टी शाह महमूद कुरैशी ने चलानी है, ये इन्हें लगता है तो फिर ठीक है, सब मिलजुल के बांट के खाएंगे। और अगर इलेक्शन के बाद नून लीग ने वजीर आजम की कुर्सी छीनने की कोशिश की तो हम दूसरी तरफ इत्तेहाद कर लेंगे। इमरान खान अगर जेल में होगा तो इत्तेहाद तो हो सकता है, फिर किसी के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है। ये सोच हो सकती है दिमाग में, क्योंकि जरदारी बड़ी शैतानी सोच का मालिक है और वो कोई भी बात वैसे नहीं करता। याद रखें कि रजीम चेंज ऑपरेशन का सबसे बड़ा खिलाड़ी ये है। वो क्यों चाहेगा कि तहरीक इंसाफ रास्ते से ना हटे। कुछ सियासी फायदे भी होंगे, मजीद भी इलेक्टोरल फायदे भी होंगे, लेकिन मुझे इसके पीछे चाल लग रही है। बिलावल जरदारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आपको पता है कि ये यूक्रेनी फॉरेन मिनिस्टर के साथ थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से रूसी सहाफ़ी को निकाल दिया गया। इस पर रूस ने बाकायदा कहा है कि हम सवाल करते हैं कि ये हुआ क्या है। इस पर उन्होंने सवाल पूछा है और रूसी एम्बेसी सवाल कर रही है कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि खबर यह है कि एक दिन पहले जो सहाफ़ी को ओके किया गया था उसमें रूसी सहाफ़ी शामिल था। अचानक सुबह के टाइम यूक्रेनी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम रूसी सहाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उसे निकाल दिया गया। एक छोटा मुल्क है, एक तरफ दुनिया की दूसरी या तीसरी बड़ी फौजी कुव्वत है, और हमने चूज़ किया छोटे मुल्क की बात को मानना। ये अचानक नहीं हुआ। हम कभी भी छोटे मुल्क की बात अचानक से ना मानते। ये छोटे मुल्क की बात नहीं मानी गई, ये बड़े अब्बू की बात मानी गई है। और इसकी तरफ इशारा आज इमरान खान ने अपने खिताब में भी किया
کہ جب حملہ ہو گیا تھا اور عمران خان واپس آ گئے تھے دورہ کر کے, تو عمران خان کے بقول اس وقت عمران خان کو جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ اس روس کی مذمت کریں. ظاہر ہے بڑے ابو کا آرڈر تھا, خود سے تو نہیں کہا ہوگا. عمران خان نے آگے سے جواب دیا کہ میں ابھی روس سے ہو کے آیا ہوں, وہاں سے تیل گیس لینا ہے, ہم نے گندم لینی ہے 20 لاکھ ٹن, اور میں ابھی ان کی مذمت کر دوں. بھارت مذمت نہیں کر رہا, نیوٹرل ہے, ہم بھی نیوٹرل رہ لیتے ہیں, مذمت نہیں کرتے, انڈورس بھی نہیں کرتے, کسی کا ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوتے. اگلے ہی دن ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور وہاں جا کے حکومت کے بیانیے کے برعکس اور پالیسی کے خلاف جنرل باجوہ بیان دے جاتے ہیں کہ ہم روس کے اس عمل کو کسی طرح بھی کنڈون نہیں کر سکتے, یعنی مذمت کر دی بیسیکلی, اور تعریف بھی کر دی کہ ہمیں ہمت ملی ہے کہ ایک چھوٹے ملک نے بڑے ملک سے ٹاکرا لے لیا ہے, ہمیں بھی اس سے بڑا حوصلہ ملا ہے کہ چھوٹے ملک بڑے ملکوں سے ٹکر لے سکتے ہیں. وہاں بھی بڑے ابو کو خوش کیا گیا, اور آج بھی روسی صحافی کو نکال کے بڑے ابو کو خوش کیا گیا. اس پر روس خوش نہیں ہے. دن ہمیشہ ناظرین اکرام ایک جیسے نہیں رہتے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. جس دن یہ جنگ ختم ہوگی پاکستان کو پھر سے انہوں نے چھوڑنا ہے بے یار و مددگار. اس دن پاکستان پر سینکشنز بھی لگیں گی جو انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں. مارک مائی ورڈ, انہوں نے 90 کی دہائی میں بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ کیا تھا. جب خود یہ نکل گئے افغانستان سے, ہم پہ سینکشنز لگا دیں. جیسے ہی افغان جنگ یہ ہارنا شروع ہوئے, ہم پہ دھمکی دباؤ اور اس کے بعد پھر سینکشنز لگنا شروع ہوئی. ایڈ بھی بند ہو گئی, ٹریننگ پروگرام بھی بند کر دیا گیا, وغیرہ وغیرہ. تو ہر جنگ کے اختتام پہ پاکستان پر سینکشنز لگتی ہیں. یہ جنگ بہت جلدی ختم ہو جائے گی, یہ جنگ عالمی جنگ نہیں بننے والی. اس کے بعد آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. میں آپ کو امریکہ کے حالات بھی بتا دوں, بائیڈن واپس نہیں آنے والا. دیکھیں آپ لوگوں نے غلطی یہ کر دی کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا خود سے کہ اب بائیڈن ہی اگلی دفعہ جیتے گا. جو کارکردگی بائیڈن نے دکھائی ہے اور جو گراؤنڈ پر اس کی حرکتیں نظر آ رہی ہیں, اب جو ہنٹر بائیڈن کی سٹوری آ گئی ہے, میرا یقین کریں کہ وہ واپس نہیں آنے والا. بے شک امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ جتنا مرضی زور لگا دے, آپ نے پلان بی کیا رکھا ہوا ہے. ابھی تو آپ کو پورا سپورٹ مل رہا ہے, لیکن یہ ہمیشہ نہیں ملے گا. یاد رکھیں, حکومت بدلے گی, پالیسی بدلے گی. ساری چیزوں پر ذرا غور کریں, سوچ سمجھ کے آگے چلیں. اتنے برے تعلقات نہیں تھے عمران خان کے ٹرمپ کے ساتھ. اول تو یہ کوشش کریں گے اسے روکنے کی, لیکن وہ واپس آ جاتا ہے تو حسین حقانی کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی, یہ یاد رکھیں. تب آپ کو عمران خان کی ضرورت پڑنے والی ہے. تو بہت کچھ سوچ سمجھ کے آگے چلیں, کیونکہ یہ آخری سال رہ گیا ہے. اگلا سال امریکہ میں بھی الیکشنز کا ہے. ابھی ہمارے الیکشنز ہوتے بھی 5-6 مہینے ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے سال آپ نے ڈیلے کرنے ہوں. تو سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. اور میں ایک اور چیز کہہ دوں آپ سے کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ کہتے ہیں نواز شریف کی خواہش پر عمران خان کو ہم نے جیل میں ڈالنا ہے, آپ نے ججز تیار کیے ہوئے ہیں. یہ جج دلاور ہی لے لیں, ہو سکتا ہے یہی 6 مہینے سال کی عمران خان کو جیل میں ڈال دے. اور بھی کوئی کیس ہو سکتا ہے خالی نااہلی نہ ہو, بلکہ خالی ٹرائل نہ ہو, بلکہ سزا بھی ہو. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو آلریڈی 70 ایئرز اولڈ ہے, کیونکہ نواز شریف کے معاملے میں آپ نے یہی عمران خان کو بات بتائی تھی کہ اسے کچھ ہو گیا تو یہ متھے لگ جائے گا اور ایک اور بھٹو بن جائے گا. اب اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی تو ضرورت نہیں ہے, لیکن نواز شریف تو مقبول نہیں ہے عوام میں. پوری عوام کا یہ اتفاق ہے, اس کے اپنے سپورٹرز بھی مانتے ہیں کہ میاں چورے پر کھاندہ بھی ہے تے لاندہ بھی ہے. یعنی سب یہ کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں. آپ 80% قوم کا کنسرن ہے, یعنی ان کا کہنا ہے کہ یہ قوم کا لیڈر ہے. اتنا مقبول کبھی بھٹو بھی نہیں ہوا, عشر اشیر بھی اس کا بھٹو مقبول نہیں ہوا. کیا آپ یہ رسک لینے کو تیار ہیں کہ آپ ایک جعلی کیس میں پہلے اسے جیل میں ڈالیں اور خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے خود نہ بھی مارا جائے, زہر نہ دیا جائے, اس کی جان چلی جائے, اس کا جو فال آؤٹ ہوگا آپ نے سوچا ہے؟ کیا وار گیمنگ کر لی ہے ہر چیز کی؟ کیونکہ لوگوں کو دبا کے باہر آنے سے روکا جا سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے, لیکن لوگوں کے اندر جو نفرت کا لاوا ابل رہا ہے اس کا کیا کیا جائے گا؟ کیا نیشنز ایسے چل سکتی ہیں؟ کیا ادارے ایسے چل سکتے ہیں جب قوم ہی ساتھ کھڑی نہ ہو؟
किसी सूरत अवाम इन ख़ानदानों को कबूल करने को तैयार नहीं है। ये आपको भी अपने दिमाग में बात डालनी पड़ेगी। जितनी जल्दी आपको ये समझ आ जाए उतना ही इस कौम के लिए बेहतर होगा। इमरान खान पर सुर्ख लकीर वाहिद इस वजह से लगी है क्योंकि अमेरिका ने लगाई है। आज अमेरिका से सुर्ख लकीर हट जाए, यहाँ से लोकल सुर्ख लकीर भी हट जाएगी। जो लोग अब ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हम इन्हें निकम्मा समझते थे, ये जो आए हैं या जिन्हें हम लाए हैं ये उनसे भी ज्यादा निकम्मे निकले हैं। तो क्या इन पर सुर्ख लकीर लगी है? नहीं लगी। तो किसी के निकम्मा होने से सुर्ख लकीर नहीं लगती, क्योंकि पाकिस्तान का नुकसान होना रेड लकीर नहीं लगाता। बड़े अब्बू जब कहते हैं तो फिर सुर्ख लकीर लगती है। ये है सारी कहानी और ये है सारी गेम। और आज इमरान खान ने साइफर मामले को थोड़ा सा और खोल दिया है। जाहिर है बहुत सारी बातें हैं जो इमरान खान ने कहा कि मुझे एक एक चीज़ याद है, जिस तरह से तसलसल से वाक़यात हुए थे। इमरान खान को सब पता है। जाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इमरान खान और बहुत कुछ बताते चले जाएंगे। एंड पे यही होता है कि कौमें गैरत पे ही खड़ी होती हैं, खुददारी पे खड़ी होती हैं। लेटी हुई कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। जो मर्जी आप कर लें, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और तरक्की करने में सबका फ़ायदा है। जितना मुल्क तरक्की करेगा, जितना अमीर होगा, आपको उतना खाने का मौका मिलेगा। इसी को सोच के पाकिस्तान को तरक्की करने दें और उसकी राह में रुकावट न डालें। ये मेरा मशवरा है। सोच लें, क्या गद्दार वो है जिसने एक बैरूनी हुक्म पे हुकूमत गिरा दी, या गद्दार वो है जिसने बैरूनी हुक्म को अवाम के सामने रख दिया? ये 10 साल के बच्चे से भी आप पूछ लें, वो आपको बता देगा कि गद्दार कौन है और अवाम इसका फैसला जो है वो उसको करने दें। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।